Da li ste znali da je Garry's Mod imao cough virus još 2014. godine? Napravio ga je korisnik Chris Ester, koristeći exploit u Source Engine-u koji je slao maliciozni file igračima kada bi ušli na zaraženi server. Kada se igrač zarazi, igra automatski šalje cough u chat svakih par sekundi, zajedno sa zvukom kašljenja. Virus bi čak menjao Steam ime igrača u Vinyl Fixit. Širio se tako što je sam sebe uploadovao na servere i onda dalje inficirao nove igrače. Na sreću, Gary Newman je brzo zakrpio eksploite i virus je uklonjen. Zato, sljedeći put kad uđeš na sumnjiv Gmod server, pazi da ne zakašlješ.